سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب الأفعال. كوني على باب الأفعال بمعنى أفعال النبي ني لا يقصد من الأفعال ولا فيلو من نوتي بما كاتوما هنا مختص بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أفعال طه. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. أفعال طه. أفعال طه. على عليه الصلاة والسلام أكوالو طه أملا بأن طه من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. دوغ كلها طه وإن فما كرما تشوا منا كو حروف المقطعة كو على اللي بقرله المهم جامع كو أقرله لمبه كإمام شوكان وابن حجر وابن جرير الطبري ولغة كو طه من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. ورالي سواتي لمبه وبيان ما فوكو كو كروتارا أتا شيخ أسيمي أنا فنا شاور فنا بيرادو كلامه كو طه من أسماء الرسول. donc أفعال طه كو كلاكا وكوالو صاحب الشريعة. مي شريعة تيجي شريعة مي على كلامي شريعة تيجي مجازولو بسونو شريعة تيجي تالي مرضية. أفو جميعها معنى على كلاكا كوالين به أكا كوالين به مرضية. مرضية جنكلين به أكبر بما بديع بمعنى حسنة أيضا جميل وحسنة ألك لك بربة c'est-à-dire أنغا موي depuis un de babu minna au be أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وقرآن maintenant est-ce que ألك لك كوالي أفعال الرسول هل هذا حجة كمثل قوله إن فأنا فنو أكاكما إن كان مبين مجمل إن فأنت مننا باب نونا شو منا وكبي أقواله mais est-ce que أفعاله مثل أقواله bon nakela ni aka kewalin kela ina fa akakuma anga kumantlant burumuna filu mi tranchugo dola shalam no le fufi babun kona da jami uha ko aka kewalin bela jeli jenkelin beuma biman hasana وكلها أو أما فقالك لك كوالين بمرضيتنا لكن واتي دولة ألق لبي مكروك الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الآيات يقوم بالمكروه مني ألق لك مكروك إن صدر منه مكروه عليها هتلا من جهته ليس بمكروه بل واجب في حقه أن يقوم بالمكروه هو يقوم بالمكروه لقصد البيان بأن النهي هنا النهي ليس للتحريم بل للكراهة ما عليها مكروه ننو للتبيين mais anu wa makuruhu onia anu efemi nke makuruye ala kula ta fandarara ni ala kula kuke للبيان يقول النازم وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه مفهوم إن فعلك لا يسوسنا نهى عن شرب قائما ما أكاكي عرفنا كمو فتن كوكنا لوكا باولو كنينا جيكي أفنا أكاكي
a ka kɛ min kɛ nin ye a y'a fɛ k'a fɔ ko n'ayu min bɛ yan lil karaha laysa lil tahrim mafhum suna ka fɔ min ko jami'uha mardiya tan afalu rasul tan kasna kismi dɔ bɛ yen o ye a ka kɛ batu kama dɔ bɛ yen a ka kɛ mɔgɔninfinya de kama sabu mɔgɔninfin de b'a ye o nafa ala kila sɔsɔra a ko yɛrɛ so kan ele t'a fɔ ko ne tɛ yɛrɛma Afrique ala kila yɛrɛla sole kan la sole bɛ arabu fɛ yen donc a ko kɛ parce que adamaden de b'o a b'a ye a ka entourage b'olu de fɔ a bɛna bɛɛ fɔ sisan cɔ wa kulluha ala kila ka kɛwale kelen-kelen bɛɛ imma tusamma ima o ye tɔ ye kiri kɛ ora o qurbati ko kurbatun fata'a bimana wa ta'a kurbatun wa ta'a naw af'alihi ka fɔ ko ala kila kɛwale dɔ bɛ yen kurbatun wa ta'atun a b'a kɛ ka ala bato n'a ye ka gɛrɛ ala la n'o kɛwalew ye o ye kelen awla awalan ko a fɔlɔ fa fi'lul qurba a ka kɛwalew a bɛ kɛwale mun kɛ ka gɛrɛ ala la n'o ye minal khususiyati ka bɔ fɛn na a kɛrɛkɛrɛla fɛn min na haisu yɔrɔ la kama daliluha ni o dalilu jɔla n'o dalilu jɔla n'o ye ka waslihi ko ala tila ka kɛwale dɔw bɛ yen bato lo mais bato min lo a dulonni bɛ a keren de la a dulonni bɛ a keren de la ni dalilu k'o yira i n'a fɔ ala tila ale sɔrɔ a ka muso caman ta ka muso kɔnɔntɔn dɔw ko 12 dɔw ko 11 a k'o ta min ye nin ye fiilu lo a ka kɛ ko olu bɛɛ lajɛlen ko min khususiyati o bɛɛ ala tila ka kɛrɛkɛrɛ ko le ye hayisu yɔrɔ la kama daliluha n'o dalilu lɔla ka yala ko a ka kɛrɛkɛrɛ ko lo a bɛna ale yɛrɛ bɛna na misali gɛrɛ le ye o kɛra ko ala tila ta tuguɲɔgɔnya a tun bɛ sun tuguna ɲɔgɔn na min kɛ siɲɛ 3 tile 3 bɛ tile 3 gun ɲɔgɔn na 3 wulila ko bɛna kɛ a ka fɔ ko la ka kɛnɛ kɛ ko parce que ko inna allaha yut'imuni wa yuskini lɔnna ko sisan ko tɔamu min bɛ yen a bɛ tɔamu min nɔ n'o le ye malo ni cɛkɛ ye ko tɛ tɔamu min b'o yɔrɔ ye o ye tɔam hisi aw tɔam maanawi tɔamu min na ka ni a bɛ ala bato la a bɛ diya min sɔrɔ ala bato la o b'a la ɲina an ye dumuni min kɔ ala bato diya b'a kɛ bi k'a kɔnɔ i n'a fɔ dumuni o tɔamu ninnu sinon ni ala ka an ka dumuni d'a ma c'est que sun tɛ tugun الطعام في الحديث طعام معنوي ليس بطعام حسي donc a ka sumu dulon ɲɔgɔn na nin ye hasa min khususiyatihi ni karina dalil dɔ k'a jira na k'a fɔ ko a ka khususiyatu lo a b'o de fɔla nin ye ko awalan fa fi'lul qurba min khususiyati haysu kana daliluha cɛla dalil dɔ la a k'a jira na ko min khususiyatihi ala kila ale sɔrɔ salam a kun bɛ sun wasili siya a kun bɛ tere kelen sun don a tɛ ji min a tɛ foyi min ka tile 2 la kan ka tile 3 la kan a ma gungun ɲɔgɔn na ko a b'o min kɛla nin ye o fiilu lo o ye ala kila ka kɛrɛkɛrɛ ko le ye dalu ka yira na ko a ka kɛrɛkɛrɛ ko lo parce que sababu ka fɔ ko bɛna kɛ a ka f'o ye ko la ko ale bɛ dumuni kɛ ala fɛ k'a kɛna kɛ donc suna min b'o ye ile kana fɔ ko non ala tila k'o kɛ la min khususiyati nabi a dɔ wɛrɛ le ye min ye n wele le fɔ a kɛ ka muso kɔnɔnɔ ta ile kana fɔ ko ala tila ka muso kɔnɔnɔ ta ale bɛna muso kɔnɔnɔ ta la
olu ye min khususiyati nabi parce que kama dalilu aw aliha sɔrɔ la kɛ haza nawu min af'alihi ama fɔ nawu fila lo bɛ yan nawu dɔ bɛ yen qurbatun wa ta'atun maintenant qurbatun na b'olu de fɔla ten nin wa haysu ani cɛlaw lam yakum daliluha ni ni dalilu ma wuli ni dalilu ma jɔ yɔrɔ min na k'a fɔ dalilu ma yira k'a fɔ ko Ala tila kelen ta lo a yɔrɔ in filɛ ka ɲɛ o ni Ala tila ka ko min kɛ ni dalilu ka yira na ko Ala tila kelen ta lo i n'a fɔ sun ni dalilu k'o yira ka kelen ta lo k'o ye dan Ala tila kelen ma mais ni dalilu ma yira na ko Ala tila kelen ta lo don a kan ka kɛ cogo di dɔ ko wajib dɔ ko o baara ni wajibi lo dɔ ko la musahabu lo dɔ ko non an t'a lɔ a b'u le fɔ yan tɛ donc mun ko wajibi lo sisan Imam Maliki fɛ yen sisan an bɛna taa ye Malikiya la ko witiri o bɛna fɔ ko witiri ye wajibi ye awalan wajibi ni farida ban fihi tafriq bain al ulama fi al usul wajibu yɛrɛ ban ani farida fariku ta cɛ imamu saba ninnu cɛ Imam Maliki fɛ yen Imam Shafi fɛ yen Ahmad bin Hanbali fɛ yen wajibi le ye farida ye farida le ye wajibi ye mais Abu Hanifa fɛ yen fɛn min jɛlen nana kɔrɔna kɔnɔ a jɛlen nana kɔrɔna kɔnɔ o le ye farida ye a nafɔla kɔrɔna kɔnɔ kan seri wa kimi salatu seri farida loro la wajibi tɛ ale fɛ yen farida lo parce que a jɛlen nana kɔrɔna kɔnɔ fɛn min jɛlen nana o le ye farida ye Abu Hanifa fɛ yen mais lɔnnaw sigila ka karina ninnu filɛ fɛn min kan ka kɛ nin ye ni a kan ka kɛ wajibi le mais a mana kɔrɔna kɔnɔ mais karinaw b'a yira na ko wajibi lo o ɲɔgɔn le ye wele Abu Hanifa fɛ yen ko wajibu masalan ka niya ta niya yɛrɛ tɛ fɔse seli ta la Abu Hanifa fɛ ka niya ta ka seri ka niya ta ka seri ta yɛrɛ an k'o ye ka niya ta ka seri ta a mana kɔrɔna kɔnɔ ten mun nana hadisa kɔnɔ la o bɛ ɲɔgɔn parce que Ala tila kɔrɔ innamal a'malu binniyat o bɛna baara mun kɛ sisan ka baara mun kɛ o kɔnɔ Imam Maliki fɛ yen n'i y'a ye seli ta farida dɔ le ye Abu Hanifa fɛ yen a farida tɛ i n'a fɔ an k'a fɔ cogoya min na kaida la c'est que a mana hadisa kɔnɔ ko innamal a'malu binniyat hadisa sɔrɔla c'est que Abu Hanifa fɛ yen o la n'i bɛna daliluya dɔ kɛ o la k'a fɔ ko o le ye farida ye parce que dalilu sɔrɔla kɔrɔna kɔnɔ mais fɛn dɔ bɛ yen wajibi lo farida lo mais a farida hadisa tara kɔrɔna t'a la lɔnà de sigila ka ye ka kan ka kɛ farida ye ou bien a kan ka kɛ haramu ye ou bien a kan ka kɛ i n'a fɔ ka juru ta banki la masalan ale mana kɔrɔna kɔnɔ ale mana fɛn kɔnɔ hadisa kɔnɔ mais lɔnna ninnu ka amalu min k'o la nin ye ka usulu baara ka o na ye haramu lo o la baara cogo ni o le ye farida o le ye wajibi ye Abu Hanifa fɛ yen parce que a kuma mana kɔrɔna kɔnɔ min mana kɔrɔna kɔnɔ o le ye to karina b'a yira ko wajibi lo Abu Hanifa b'o le kɛ wajibi ye mu dalilu nana Abu Hanifa b'o le kɛ farida ye sinon tɔn bɛɛ fɛ yen farida le ye wajibi ye ni
adila nanani corona nanani adila an hadisa nanani adila wali wajibi Abu Hanifa tafewa ube wali faride corona yeklinu wali faride corona ni hadisa be wali faride o asor la ke voilà dalilu kati nana voilà wali faride Abu Hanifa donc ni fi hadisa ni corona manani karna fi fina donc aussi te wali wajibi ya alifi karna be mun na me corona kuru manana voilà maintenant maliki ala mena abna tayi maliki abna fo witru ma ko wajibun wal ma sunnatul muakkada sunnatul muakkada ni obo ke wajibi rei maliki ala masala do be ko masajinul imam l'imam be mo bla kasola masala muna ayta fu masala nani l'imam ya siri chena ibe alman ko ya siri chena mais ite bo sir la passer be kasola o le o masala do be ibe fajiri sir la alman ko fe ibe fajiri sir la alman ko fe adnable kuna kima witri sir malikiya ka fol la lol na ton ma so ma quoi mais malikiya ka fol la e bi fajir min sir lan akana mais ima ka bal mem ko fe ni ebe limam la bato ni bana e witri sir katla ka fajiri sir voilà يقول نازم مساجن الإمام فيما اشتهر 4 من الركوع كبر أو نسي الإيرام مساجن الإمام فيما اشتهر 4 من السجود كبر ونسي الإيرام سوى ما ناني لكم نقدمنا لفتين أما سلا فولو مثلا إننا دو سيركا إننا المنصر ركوع لا إبرسيتو إلي فكا ركوع سيري سورة أمامي إتولا تا ko Allahu Akbar ima tene ka takbiratu ihram ke i fangana lo ka Allahu Akbar ke i rema do ser là-bas parce que takbiratu ihram ka ke ilo le me i ka ke ka soro ibe ruku le la o la i ya seri ni chana mo la man ka si bosser la to anan ki bla ka so la te e kire i to al mam ko fe i yere ko la i yɛrɛ ko la kpawa wa yɛrɛ ko k'i sɔrɔ i ya seri tiɲɛna mais man ka bɔ alimami kɔfɛ o ye 2 nan 4 no kana a 4 na maintenant kɛsa witru boli le voilà a 3nan de boye 4nan bɔlan kɔnɔ jɔ a kɔni sɛbɛn bɛ muru yan fɛnɛ kan i to la fajiri sirila witri bilalen kɔnɔ o la sisan ya seri tiɲɛna mais limam tɔ ninnu ma sɔn non quoi mais malikiya fana ka fɔ khaso be subu ni subu tɛmɛna kɔrɔ a bana donc olu le wajibi ye sisan a fɔ alu tɔha ninnu sisan wajibu min n'o ye o le be dɔw ko wajibi lo dɔw ko la ko mustahab dɔw ko la dɔw ko vraiment mal lɔn olu ka tawakufu kɛ a bɛna olu le fɔ sisan donc ala tila ka fili dɔ kɛwale dɔ bɛ yen kususiyatu lo ni dalu ko yirana a ka fɛn dɔ bɛ yen a ka kɛwale dɔ bɛ yen olu ka kususiyatu to ye kususiyatu tɛ mun ye sisan maintenant olu ka ɲɔgɔn fɔfɔ le la ɲɔgɔn tɛ fɔ ne ye wa haisu lam yakum daliluha wa haisu oh ko cɛla o lam yakum daliluha ko ni dalu ala tila ka baara dalu ma jɔ min kan dɔw ko wajibi le b'o ye o ye kuma kelen ye wakila dɔw ko mawqufu o ka tawakufu kɛ vraiment ko an t'a lɔ wakila kolɔnna dɔw ko mustahib oh mustahabun mustahabun oh bimana المستحب أدنى درجات الطلب أو درجات الطلب طلب الدرجات
أدناه المستحب. مفهوم؟ المستحب أي كولي مستحب ولا بابا عطينه ولا مستحب أنك كه أنك كه ولي مستحب على كلا كوالي ممكن دوكو واجب له دوكو ما مالو دوكو كوني كake كل كاي. مفهوم؟ فإنه إيه شغل هذا؟ ما تسمي في هاكي ويتا مبلا هيتا كوتيجي بعدين كوتيجي في حقي نمرو فلاتو ست هذا خاصيات كثيرة في حقه أو وحقنا بمعنى دوكو واجب في حقه وأما ما ايش يقول لك؟ وأما ما لم يكن قرية يسمى أقول صراحة في حقه بمعنى قرنا مالو مي لا كايرا كو كسبين خصوصياته وفيلو نو وأفعال نو في حقه أيك في حقه وحقنا بمعنى قد يكون واجب في حقه وقد يكون موقوف في حقه وقد يكون مستحب في حقه. أنو فنان حجرة قد يكون واجب وقد يكون موقوف وقد يكون مستحب. أنا كم من فوتين أفكلنا دوك واجب موقوف وكما تولي كافور واجب في حقه في حق رسول والما واجب في حقنا نانو دوكتي إذا دوكو موقوف واجب الوا واجب توا ولوكتي دوك لا مستحب في حق رسول عليه السلام ومستحب في حقنا. donc ngulu naw afalu juna mi e bato aya bato yara o le boye maintenant afalu flana ni sise yo nga fo chura mina aka filu do be bato toyi abo ke mo yali kama parce que mo li adama de boye amna do le la sise parce que ni ala ko ali sala ina nga fo chura mina an wate makuru ke kuma te haramu ma parce que ni ulama kila ka haramu ke ala do ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswa ni kila ka makuru ke alayhi sallam wa ni kila ka haramu ke fa alina nanu aidan ay haramu ke parce que an umulu ni la batula wala ko son al sunna min aqidatihim ka foko الرسل كلهم معصومون بلا استثناء خلافا للمعتزلة. donc أمن في العزيز لم يوجد أي رسول وعصى ربه. دوغو سن دوغو كسنا يوسف هم بزليكا أنو فكون نام هم بها لكن anu be min were ko maasiya kɛ anu a maasiya anu be min kɛla maasiya ye walima min be anu ma makuruhu ye fɛn min bɛ anu mɔgɔ gansan ma makuruhu ye ni tilala sama k'o kɛ a y'a ma kɛbayiri le wal ulama dɔw ye min tafsirila k'a fɔ ko hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin. hasanatul abrari mɔgɔ ɲuman ka ko ɲuman sayyi'atul muqarrabina o le bɛ masunyamo ka ko jugu ma o kɔrɔ ye mun ye
i ni mɔgɔ min ye ɲɔgɔn fɛ lɛri bɛɛ o ye ko ɲuman caman le k'i ye i hakili ta mɔgɔ gansan na ko ɲuman dɔ k'i ye un coup o bɛ diya i ye ka tɛmɛ i masɔnna mɔgɔ ta kan cilasomɔgɔw bɛ ten ala ko la an n'u ye bato min kɛ ko alhamdulillah cɛnsɛgɛla bi cilasomɔgɔw k'o kɛ a ka ala sɔsɔ i n'a fɔ masalan sheku mashayiku bɛ misala min ta ko i furumuso a b'i fɛ lɛri bɛɛ a b'i ya fini bɛɛ ko la san kanu 12 tellement finiko i yɛrɛ tɛ finiko jatela ko ba ye i muso ye voyagelen dɔn a terimuso dɔ ye nin ya fini ta ko karamɔgɔ cɛ ya fini ya ala kurutum taara voyage la karamɔgɔ cɛ ya fini bɛɛ daminɛ ko a m'a ko siɲɛ kelen na f'i saya kurutum i terimuso ka ɲi dɛ masha Allah i terimuso mɔni k'a sɔrɔ kurutum ye san kalo 12 bɛɛ kɛla ko la voilà o wele ko hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin Sayyidina Yusuf alayhi salatu wasalam ala ko subhanahu wa ta'ala wala kad hamma bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbi o ko burhanu rabbu bi mule ya do ba fala ko non aka abima tele ye la burhanu rabbi mi ye bona daire la min ye bona ke ka daire Sayyidina Yusuf ay parce que wala kad hamma walakad hamat bihi Zuleka hamat bi femi kuba kono Sayyidina Yusuf alayhi salam ale koni ku tisi ka don ke parce que masoum mais hamma bi ni Zuleka ku nana mani o akutena a pousser akuna pousser mingeni a pousser ni a pousser ni o le rele haramu Sayyidina Yusuf ma parce que hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ama ka doni miri o tade ni Zuleka ku nana akumina a tufa min kene ka pousser ka bo ayere ka mara wal musula fi haqqi rusul haza haram ala ko lile foko ko kezalika linasrifa anhu su'a wal fahsha su'a be muleya fahsha ko be muleya bo mu ka tafsirite olu be bogoli ni kala su'u yi parce que jurumu fitini bo yi fahsha ko be muleya o la o le be don yi sise comme burhanu rabbi nana no le bona da dare mashallah abdullah abola bonafe donc الرسل كلهم معصومون بلا استثناء بس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وصل لك مثلا منا وأما ما لم يكن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام نيناو ساني من أفعال النبي أنا ناو فولي وهي خصوصياته مثلا ناو فلانا سيسن وأما فمي ماكو بقربة فمي ماكو قربة يسمى بمن ويكري مويه فمي ماكو قربة من أفعال جبلة من إن الرسول عليه الصلاة والسلام الأفعال الجبلية كنومه صلى الله عليه وسلم كان ينام يعني أخبي جميع بنونمي وهي أفعال جبلية توي وكتب تشوف ديسيسه أبنو يفينا فقدون كتب تشوف منه فإنه كومي تنال مباه وهي مباه يو في حقه على كلا حجرة suno dali mbay ina fo adagal yanu yechwa mina chu wa filuhu anyo ofenta ketu yubahu ofento ke daga tugo lana anu yo أيضا kotuguni فإن أقر مفهوم
wa in akarra wa in akarra ni masala gbaye o ni ko al ikrar an-nabi alayhi salatu wassalam al ikrar alifna an-naw min al-fi'l زين إكراره يموي عليه رماكه ما أكل فينو كلا نفهم أما كمالا وبيا كمالا كمورو لا سواتياكا ما عليه رماكه ما كوني كلا أنفهم والما كلا أكواتي كونو أما كما أكا أسألك أكلا يا واتي كونو فو أم إيا فولوكو أكلا يا واتي كونو بي أما كما كتوكا sono fino yesa ke alakla wati kono akumana ka ko haram ala olu be do haram na o yo fere ko al ikrar ke tark al ikrar wa tark al inkar mo de fino ki ikore makuma ka an nakaruto in akarra مرحبا sagado sawi Egere wala an wini falango ni nawu gere iftu o ko ikraru nabi anga ulil fango al ikrar نوع من الفعل والإقرار والترك الإنكار وكانوا لا ينهون عن منكر فعلوه سمى ترك النهي عن سمى النهي هنا بترك وكانوا لا ينهون عن منكر فعلوه ترك النحي فعل mɔgɔ ko dɔ kɛ ten i ma kuma i kuma bariya nin o wɛrɛ b'a yira k'i sɔnni b'a malo donc لذلك يقال في يقولون في الأصول الإقرار على الشيء هو أمر به سنونيتي من أفعاله كم ترى نيون في مسألة أخرى هو إقرار النبي مفهوم وإن أقر بمعنى وإن سرتيو أقر ni alak laka mɔgɔ la sawati قول غيره ni a ka ɲɔgɔn wɛrɛ kuma a ka ɲɔgɔn wɛrɛ ya kuma la sawati o tu ye kɛ o كقوله kɛra ko a ta kuma yɛrɛ i n'a fɔ a ta lafari kan o kɔrɔ ye mun ye ni mɔgɔ dɔ ka kuma dɔ fɔ ala kila ka majirisi la a kuma tɔgɔ sawati a ma inkaru c'est que a sɔnni b'a malo إذا ذكر قول في مجلسه ولم ينهى عنه فبكم كلا لكوفتي مفهوم يكري فيل ko kɛwalen dɔ قد فعل baara min fiilu min tugu kɛra a ka majilisuraw كذلك bimana kɛ fiilihi o b'i nafa a ka kɛwale o ka baara dɔ kuma dɔ ko dɔ kɛ a ka majilisura et puis a ma kuma a kan fo y'oli la kan a ma kuma a kan sinon a kɛ a ka waati kɔnɔ o t'a yira ko asharutu murakkab a ye kɛ a ka waati kɔnɔ ye kelen et puis a ma kuma a kan sinon shirikuya kɛla a ka waati kɔnɔ mais a kuma n'ale kan donc o tɛ wele ko وما ani fɛn min جرى tugu bɔrɔra في أسره بمعنى في أسر النبي في زمانه ثم اطلع voilà o kɔfɛ ala kila yingira عليه o fɛn tɔgɔ kan in sarati أقره n'a ka o fɛn tɔgɔ la sabati
taba o labatuli kura a ka kuma saba de fɔ ten kuma fɔlɔ kuma dɔ le kɛla a ka majilisu la a ma kuma kan kuma fɛn filanan ko dɔ le kɛla a ka majilisu yɛrɛ la a sabanan mɛnna a kɛla yɔrɔ dɔ la yen mais a kɛla ka waati de kɔnɔ alayhi salatu wasalam et puis a kibaru nana k'a ma kuma kan ko kan kalan batulu ye darusu yɛrɛ résumé ni ko ala kila baara ye fila ye alayhi salatu wasalam dɔ bɛ yen o ye a kirinta dunduma ye a kirini ka tapisirin b'o ye filanan bɛ yen sisan bon ale yɛrɛ keren kususiya bɛ min ye dɔw ko ko wajibi lu b'o ye ala kila fandara ani anu fandara dɔw ko ko musa bolo ala kila fandara anu fandara dɔw ko ko maa lɔ o banna ala kila ka baara gɛrɛw bɛ yen sisan ale sɔrɔ min tɛ ala bato ye min ye mɔgɔninfinya ye o mubaw le a fɛ mubaw la n'u fɛ yen kuma min kɛra a majilisu la ko min kɛra a majilisu la a ma kuma kan a sɔnni b'o malo o ye labato walima ko min kɛra a waati kɔnɔ darasu banna wa sallallahu alaihi wa sallam a bɛna don babu kɔnɔ babu fila yɛrɛ